ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои Саудо ТВ, ҳама кас асозен хубен. Мо дар шаҳри Ваҳдат қарор дорем. бачаи азиз, навор мекунем, як дома баришо пешкаш мекунем, тамошо кунем. нигоҳ кунем бачаҳо, адреса ин тараф аз стансия омадем. Инҷа ситора мешавад бачаи азиз, ситора. хонаи мо дар ҳамин гардиш мешавад. где-то 150 метр медроем. 150 метр медроем. баъд аҷа дома шуморо айтаги дом бо нишонтон метавонем бачаҳо. адреса хушо гӯш кунед. шаҳри Ваҳдат, даромад ба тарафи Душанбе мешавад. мерен исми Ваҳдат, аз роҳи аз тарафи восеи клуб омадем. ана баъдан хонаи мо дар ҳамин гардиш мешавад. инҷа як домаи нишонтон метавонем бачаҳо, тамошо кунед. лайкотон намонед, подписатсия кунед бачаҳо. видеоро фақат сабр карда то охир тамошо кунем. мерем тарафи хона, навора тамошо кунем. бачакои азиз, ҳамин доми мо ҳай. ин дом аслан 7 этажа ҳай. хонаи мо дар 6 этаж қарор дорад бачаи азиз. дар ҳамун 6 этаж. пешакӣ мегем дӯстон, дом ки баланд ки нест, лифт надорад дӯстони азиз. баланд нест, 6 этажа бе лифтай. чӣ хел дидесен, ина мардум ҳама зиндагӣ дорад, домои беҳтарин фасон. ина детский площадка, ина хушроа кардагӣ, ина барои зиндагӣ шароити беҳтарин бачаи азиз. дар омад видео мекунем, дар онша бинен. маъқул шавад фақат айнуми канали мо занг занед бачаи азиз. лайкора монед, подписатсия кунед, комментария кунед. ҳамин Саудо ТВ бачаҳо чӣ мақсад меҳнати мекунад, ҳамаш ба хотири шумо бачаҳо. ча ба ҳам хотир ҳаракат кунем ки ҳам я биҷинбен, иншоалло мо нози ҳам меҷинбем. зинда бошем бачаҳо. рафтем тарафи дохили хона. хоб дӯстони азиз, мо дар 6 этаж қарор дорем. нигоҳ кунед. калидори хонаи мо. инҷа тарафи дасти рост як хона, тарафи дасти чап як хона, ростаки ҳоҷатхонаву баня. ин тараф мешавад кухни. хонара 3 сол пеш ремонт кардан. ремонти беҳтарин, ремонти замонавӣ бачаи азиз, тамошо кунед. инҷа ҷои чиёра мондан, обшиёра мондан. инҷа ҳам хеле ремонти фасон. ин ҳамин ҳолат кардиян. фақат дӯстони азиз, аммо одамои серьёзни харидоро занг занед. як та лайк монен, дар канал подписатсия кунед. мерем навор мекунем, хушрӯ тамошо кунед. инҷа калидор 1.5 калидораш. инҷа хонаи якум бачаи азиз. хонаи якуми мо. ина нигоҳ кунед. хоб, хонаи якуми мо бачаи азиз 6 ба 3 ҳай. 6 ба 3. абои фасонак. потолоки беҳтарин, люстри замонавӣ, подсветомӯзи кӯшқатиай, қоли нош места, кондитсионер места, кухни гарнитура места бачаи азиз. хай телевизорша мега мегирем бачаи азиз. ин ҳамин ҳолат. фасон хушрӯ кардагӣ. нархи дастрас 49 метри квадратӣ. духонагаи фасон. ин хона ҳамин ҳолат. ин қадар. дар инҷа бачаи азиз тапчан кардагӣ. ҳамира агар ма бигирам мешавад ташта банкҳо мондагиай. хоб инҷа боша инам мебинишон. инҷа ҳамин ҳолат. аз тиреза роҳ ба берун. мо дар Ваҳдат бачаи азиз. ина не бачак маем. хоб, ин хонамон 6 ба 3 бачаи азиз. хонаи 6 ба 3. нишон метиҳем ҳоҷатхонаву баня шавад. инҷа ҳоҷатхона баня. ол дорад. ин ҳамин ҳолат бачаҳо. душ. инҷаш ҳоҷатхона. мошинаи ҷомашӯвӣ. ина термикс. фақат одамои серьёзни. ҳавои тоза ай берун. чӣ хел зӯрон, нигоҳ кунед. қисмати кухни хонаи мо бачаи азиз. инҷа бо калидорча. инҷа мешавад кухни. ина барои зиндагӣ кардан тапатоя. хачон зиндагӣ мекунанд, хай сум дар кор савдош мекунанд. инаира медонад чай. холодильник, газ, плита, тифал, дигаро. хеле
چش خیلی اینه فرشه اوشا بینین اوشا آدورا اینجا باشه خانه دیم بچه عزیز دیم خانه ما این خانه با فکرم که همی 3x5 های 3x5 این دوستان عزیز اینجا هم تلویزیون داشته است اینجا دیوان سپال این همی حالات اینه خود نشد مسئله شرایطش از میفهمونیم بچه از نگاه اینجا چمچه خوره بینین این همی بینوی زر مکتب فتنه که مکتب خب خلاصه دوستان خانه 5x3 خانه 6x3 دو خانه داریم این دارای توجیکستان های که رسیه درسته خب اکای عده سوال میتونم همی پادپیشکای من برای گره نهرمان میکنم ده که همی لایک میگم جوش دایمونم یکنده همی خونه 3 سال پیش ساخته گفته نه واریانت کردی داره که جان نه کردی نداره علیشی واریانت علیشی فقط در شهر باشه در شهر باشه خیلی خونه‌شان قیمت باشه اگر بالای سومتن ارزان باشه خونه‌های کاروکا قطعی هم شاید علیش بکنین اگر بین محکوم باشه خب معقول شارژ میکنه بعد همی مکتب مسجد صدیق ای همی خونه‌تون چند قدر دورای پرینه مسجد مایده 5 وقته داریم چند متر دور این می پیشی نمبر خونه‌شه خب. یعنی 30 متر ای پدز میگه 30 متر چه خب. جمع خونی جابون 100 متر اما مکتب در این پیشی تایپ نشون دادم از یا خب تمام اکا همی مسئله نرخ خونه را ختم بگینم بچه‌ها بشنوم اکی 350 تا نمبری بودیم خب 340 تا 350 گفتم اما 340 تا میتونن که بتونن نقشه مقصد روزیه نه خب او شواز نشان دادم اکا ای پیش نشان دادم خلق دوازی خشنوک خلاص بچه‌ها 350,000 نرخ همی از دومی ما گوزه انشالله با 340 تا هم میتونم بتن 49 کوادرات دو خانگاه فاسون چقدر خطون دیدیم بچه ازید در 6 اتاج دومی ما چند اتاجه؟ دوم 7 اتاجه بچه ها دومی که مثال ای 7 بلوشید بعد لیفت میشه پیشکی میگیم دومی ما لیفت نداره چون که 7 اتاجه خانه ما در 6 اتاج قرار داره نرخ 350,000 معامله داره رقمای صاحب خانه در روی اکرانتون برآمدگی صاحب خانه بعد رقمای صاحب خانه با رقمای ما برای قبول رکلام چیزی که باشه بدیل پر میتونن مراجعه کنن بچه‌ها ان شاء الله رکلام بکن در یوتیوب و تیک توک اینستاگرام یک چند سایت حرکت کرده ان شاء الله سودو کرده بتیم بچه‌ها فقط به خاطر پیشرفت کانال یک تا لایک منن بعداً کامنتار یادم نویسن همین خانه به همین نرخ ارزنده هست یا که نیست صاحب ملک کامنتوی شما را جلب میکنه زنده باشین بچه‌ها رحمت کی ما را هر روز تماشا میکنین